Kaya. Naras ka dumating. Go, Kai! Woohoo! Wow! Oh, stand up na. Stand up na, babe. It's Kuya's turn. Lift it up. Give it to Kuya. For 3 to 10 years old lang yung zip line. Go ahead, go ahead. Roll it up there. Can you roll it? I can. Roll it up. Just roll it, ate. Just roll it. Roll it, Kai! So it's not hard for you to lift it up. Uy, ano niliyak yung ride ko ah? Go, Kuya! Woohoo! Wow! Woohoo! How is it, Kuya? Wala lang? Kaya isa pa kayo kung hindi cellphone na. Sabihin mo sa kanila, wait lang. Wait lang! Come on, ate! Sabay tayo, Riker, sa papi visual. Tara. Tara. It's Papa's turn naman! It's Papa's turn! Ha? Lakit pa kayo isa pa kung kunin ko yung cellphone ha? Pa, your turn na! Ikaw na, pa! Pa, ikaw na! Your turn na! Pa! Tapos na si Sky! Mag-isa, totoo. Magsataw ako. Akane, your turn! Ni Raiko, tigisa kayo. Sige na, magano na kayo. Ayaw Ayaw na ni Raiko. Go, ate! kasi Woohoo! Wow! It's Papa's turn together with Sky. Hold tight, Sky. Woohoo! I'm gonna ask you. Ako naman. Mama naman. Bebe, ganito kayo, Bebe. Come here. Come here. Come on, Mama. Opo. Halika. Ate, take ka sa video. Ate. For Do 3 to not 10 press years old na ha. yung zip line Nakapansin nyo natin lang. po, ha? Huwag ka dyan sa gitna kasi baka maakit. At saan daw yun? Be, kanina ako po. 3 to 10 lang po talaga yung allowed dyan. Kakasabi niyo lang sa akin, 13 kayo. Bawal pa dyan. Dalawa kami muna yan. Ayaw ko siya muna lang. Wala na sa lubungin na. Tawa. Oo. Kayo naman kayo. Dito na naman. Dito naman sa kanila ha. Gusto ko dito. O sige, magbay ka. Balik ka rito ha. Tama na, sila naman. Oo, kaya. Okay naman, kayo naman. Sige, sagot ka mo. Hey, Ay. Uy, ang tama.
Yawa. Yawa ulit. Alaalaw, dali nyo dali. Mamaya, meron pa yan. Wait lang. Gilid po sir, gilid. Sabay, sabay, sabay. Sige. Ay, gilid. Sabi kayo. It's so fast. I was so recording. Wow. Oh my God, it smells stinky. Sige na po. Thank you.